अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव विद सदाकत हुसैन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल ताहाल गैर फ़ाल, पेट्रोलियम मसनूआत में बिलाखिर एक बार फिर इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम तर अशिया मज़ीद महंगी होने का खदशा पैदा हो गया है। वज़ीर आज़म के गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास भी अवाम की ज़ख्मों पर मरहम न रख सके। माशी बदहाली की सूरत हाल के पेश नज़र इस वक्त कारोबारी हल्कों में मुसलसल तशवीश देखने में आ रही है। एक जानिब अपोजिशन जो है तो वो हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियों में मसरूफ है, बल्कि दूसरी जानिब मुल्क के अहम तरीन इदारे के जहाज जब्त करने के खदशात पैदा हो गए हैं। मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में गेस्ट मौजूद हैं। फहद शफीक साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग से, आपको खुशामदीद कहेंगे सर। राना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जी, खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। फिजा जिशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है जी, आपसे भी प्रोग्राम में बातचीत करेंगे, खुशामदीद कहते हैं आपको। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से जिस तरह से आपसे बातचीत चल रही थी, सर मुझे बताइएगा कि एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत दोबारा से बढ़ा दी गई, तो इसका असर तो ज़रूरियात ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की सदाकत कि पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने से सारी अशियाओं पर, मतलब जो भी आपकी चीज़ें हैं, चाहे वो पहनने की हो, खाने की हो, किसी भी हवाले से हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, सब पे असर आता है। सब चीज़ों में प्राइस इंक्रीज होता है और उसका रद्द-ए-अमल कल रात 12 बजे पेट्रोल बढ़ा है, आज से ही शुरू हो चुका है चीज़ों पे। और पिछले आपने इसी महीने में, मतलब इससे पहले वाला जो महीना था उसमें पेट्रोल फिर एक दफ़ा बढ़ा था और दोबारा बढ़ गया। तो पिछले 10 ईयर में देखिए, मैं 2-3 दिन पहले ही अशियाओं पे वो बात चल रही थी कि घी इतना हो गया, चावल इतने हो गए, चीनी इतने हो गए। मैं खुद भी ग्रॉसरी पे गया था, डबल बिल बना। मैं खुद हैरान था कि एक चीज़ प्राइजेस में फ़र्क कितना आ गया। अच्छा, मज़े की बात तो ये है कि जो इस वक्त के सेलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, इनके माजी के बयानात अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास वो फुटेजेस और वो पिक्चर्स धरनों की और एहतजाजों की मौजूद है, जो ये कहते थे कि अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो स्ट्रेट अवे वजीर आजम चोर होता है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी बहन भी बैठी हुई है यहाँ पे पीटीआई से, तो क्या वजीर आजम चोर है? इस चीज़ का जवाब कौन देगा जी? नंबर 1। नंबर 2, अवाम बुरी तरीके से पिस चुकी है। जिस वक्त पेट्रोल में इंक्रीज कर रहे होते हैं, जब नोटिफिकेशन निकलता है, समरी साइन हो जाती है, तो उसके बाद एक आपके न्यूज़ चैनल्स डिफरेंट लोगों का सर्वे लेते हैं, अवाम का, जो नॉर्मल अवाम होती है, पंप्स पे जाके, मार्केट्स में जाके। तो कल का जो सर्वे था उसमें 99.9% नेगेटिव इम्पैक्ट था पीटीआई के ऊपर। वो 0.01% वो क्या था कि शायद कोई पीटीआई का वर्कर होगा जिसने उसकी तारीफ कर दी। अच्छा, माशाल्लाह इनके जो एडवाइजर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनको जरा सी शर्म नहीं आती कि वो ट्वीट कर रहे हैं कि वजीर आजम को समरी बहुत ज्यादा की मौसूल हुई थी, लेकिन वजीर आजम ने 4 रुपए डीजल पे और 3 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो 126 दिन कंटेनरों पे खड़े होके इस्लामाबाद में और 23 साल जो आपकी जद्दोजहद थी झूठ बोलने की, उसमें जो दावे और वादे किए कि हम आवाम को आसमान पे ले जाएंगे, हम आवाम को इतना रिलीफ दे देंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, आज वो दावे कहाँ हैं? आप दूसरों पे तनकीद करते थे। फिजा जिशान साहिबा, कल पंजाब में होने वाले अहम तरीन इजलास भी अवाम की ज़ख्मों पे मरहम रखने में नाकाम रहे और कारोबारी हलकों में, सियासी हलकों में बड़ी तशवीश पाई गई है। क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने मुझे वजाहत का मौका दिया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी कौम का एक अलमिया है कि हम बहुत शॉर्ट साइटेड हो गए हैं। हम लोग देखते नहीं है कि दूर नताइज क्या निकलते हैं चीज़ों के। हम लॉन्ग रन में नहीं देख रहे कि क्या हो रहा, क्या फ़वाइद आएंगे, जो कि एक चीज़ जिसको कि आपने ठीक करना होता है, जब एक मामला जिसको कि आपने सुधारना होता है, वो तो आसान नहीं होता। एक तरीका है कि कारपेट के अंदर गंद कर दें और आपको सफाई नजर आ गई, जैसे पहली हुकूमतें करती थी। और एक तरीका ये है कि आप प्रॉपरली उसको साफ करें। उसमें तकलीफ होती है, उसमें अवाम को भी तकलीफ होती है, उसमें गवर्नमेंट को, सबसे ज्यादा ब्लेम गवर्नमेंट के ऊपर आता है। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि नून लीग के दौर में और बाकी अदवार में मैं ये कहना चाहती हूँ कि IPPs के ऊपर जितना फी यूनिट बिजली का रेट इन्होंने मुख्तस किया था, जिसमें इन्होंने
करोड़ों रुपए की किक बैक्स हासिल की थी, वो इमरान खान ने तो नहीं किया। ये जो अभी डील हुई है, फिर इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, ये जो इंडस्ट्रीज वाले अगर इस वक्त तशवीश का शिकार हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको पता है कि ओगरा ने तो 300 रुपीज ज्यादा की पेट्रोल बढ़ाने का बिल्कुल समरी दी है। तो हम लोग तो अपनी मैक्सिमम कोशिश करें कि आवाम को कम से कम तकलीफ हो, और उसकी वजह यह है कि जो गड्ढे ये खोद गए हैं, उसको जाहिर है उसके इफेक्ट से बाहर निकलते निकलते और साथ साथ कोविड के असरात जो पूरी दुनिया पे आए और जो मईशत पे पाकिस्तान की आए, और उसके लिए जो जिस तरह से हमने फाइट किया अल्हम्दुलिल्लाह उसका पूरी दुनिया मोतरफ है। तो वो ये सारा, लेकिन उसके सेटबैक्स तो आते हैं ना, कोरोना के सेटबैक्स आए, तो वो सारी सूरत हाल मिल के ये चीजें हुई। और बिल्कुल मैं मानती हूँ महंगाई भी बढ़ जाती है, आलू टमाटर प्याज इनके रेट्स सस्ते हुए हैं और बाकी चीजों के रेट्स बढ़े हैं, बिल्कुल ऐसा हुआ है। लेकिन असल में बात यह है कि जब आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होना शुरू हुए हैं, जब आपको ये नजर आना शुरू है कि यहाँ पे वाकई में ह्यूमन इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोगों पे इन्वेस्ट हो रहा है, बजाय इसके कि आपको ये सड़कें दिखाना शुरू हो जाएं, मतलब ये बताना शुरू हो जाए कि हाँ जो देखने वाली चीज है वो कर दो, वरना सिंध में सेहत का जो सूरत हाल है, जो वहाँ यहाँ पे पानी की सूरत हाल है, जो यहाँ पे उसके ऊपर जो कराची के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज है, वो भी तो पीटीआई ही ला रही है ना, वो भी तो गवर्नमेंट ही ला रही है। और उसका सारा कुछ आपके सामने एक एक चीज क्लियर है, आपके सामने क्लियर है कि किस तरह इसके ऊपर केसीआर पे काम हो रहा है, किस तरह K4 पे काम हो रहा है, मकामी सतह पे भी, जी हाँ, फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, ताहाल तातुल का ही शिकार, तातुल का शिकार नहीं है। मैं उस बारे में आपको इस बारे में थोड़ा सा मौक़िफ़ लेंगे। राना गुलजार साहब, मुझे बताइएगा कि शहर की जितनी कच्ची आबादियां हैं वो तो इस वक्त कोस रहे हैं उन मुंतखब अवामी नुमाइंदों को, जो कि उनसे वादा करके गए थे कि हम इनको बनाएंगे, हम इनको बेहतर करेंगे। तो आप तो जहां से हैं वहां तो सूरत हाल आपके सामने है। तो मुझे बताइए कि लोकल इंतजामिया, जो इलेक्टेड इंतजामिया थी, वो इस वक्त कहाँ है? वो नापैद नजर आ रहे हैं। जो सिलेक्टेड लोग हैं वो तो अलग बात है। शुक्रिया सदाकत भाई। देखिए सदाकत भाई, बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो सूरत हाल और सिचुएशन है वो आपके सामने है। हम तो इस बात पर, हमारा बयानिया यही है कि खान साहब, हमने कभी महजराई, किसी ने भी महजराई की कोशिश नहीं की। हमने हमेशा खान साहब को कहा कि खान साहब बिल्कुल आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, अल्लाह ने आपको ये मनसब दे दिया है, तो आप सबको अपने साथ लेकर चलें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो खान साहब ने वादे किए थे कौम से, वो पूरे करने में नाकाम रहे। और जहां बात आपने की लोकल इलाकों की, तो लोकल इलाकों में कच्ची आबादियों के अंदर, बिल्कुल कच्ची आबादियां जो हैं वो बुरा हाल है उनका, और उनको दुरुस्त होना चाहिए, और उन पे काम हो भी रहा है। और आप देख भी रहे हैं कि काफ़ी जगहों पर जो सड़कों का जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक किया जा रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और बेहतर होगा। लेकिन जनाब बात ये है कि बिल्कुल खराबी तो है, और कौम को जो खान साहब ने एक उम्मीद और नवीद सुनाई थी, इसी बुनियाद पर तो वज़ीर आज़म साहब मुंतखब हो गए हैं, या इलेक्टिव हुए या सिलेक्टेड हुए, बार वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। जनाब सूबाई गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, अगर कोई खामी कहीं है तो उसको भी दुरुस्त करेंगे। सूबाई गवर्नमेंट अपने मामलात को सीधा करने की कोशिश कर रही है, ऐसी बात नहीं है कि सूबाई गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। लेकिन जो खान साहब ने वादे किए थे, 162 अरब का भी ऐलान किया, दूसरे भी ऐलान किए, उस पर वो पूरा उतरते हुए नजर नहीं आ रहे। तो खान साहब से गुजारिश है कि खान साहब आप अब वादे छोड़िए, अमल पर आइए, और आप कौम को झूठे वादे और यू ट्रेंड का नाम, और ये आप एक मोतबर आदमी हैं, अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, आप कौम से झूठ न बोलें, हमारी आपसे गुजारिश है कि, और झूठ बोलकर और फिर आप उसको कहते हैं कि जी यू ट्रेंड का नाम। देखिए ये कौम के साथ मजाक है। अभी ये जो आपने PIA के तैयारी की बात की है, ये कितना बड़ा मजाक पूरी दुनिया में हमारा बना है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार भी अपोजिशन है क्या? जो लेकिन ये तैयारे तो पिछली गवर्नमेंट के दौरान हासिल किए गए थे ना, बिल्कुल हासिल किए गए थे, लेकिन 2.5 साल जब उनको पैसे नहीं मिले तो उन्होंने रोका ना सर।
तो पैसे पिछली गवर्नमेंट इनको देने चाहिए थे ना। अगर पिछली गवर्नमेंट ने किया था तो अब तो इनके पास गवर्नमेंट है ना, तो इन्होंने क्यों पेमेंट नहीं की? इनके पास क्या पैसे नहीं है? इनके पास तो पैसे मौजूद है, तो कहते हैं हमारे पास पैसे हैं। फिर 4.5 अरब रुपए इन्होंने जो है एक इन्वेस्टिगेशन टीम को दे दिए, कौम के वो पैसे लंदन में इन्होंने दिए, उनसे ये बार्गेनिंग करने गए थे और वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है ना वो पैसे उनको पे किए। देखिए इस तरह एक बहुत बड़ी करप्शन हो रही है। मैं आपसे फिर कहूँगा, नेब के नाम पे करप्शन हो रही है, बहुत सारे मामलात पर करप्शन हो रही है, ये करप्शन को रोका जाए। खान साहब, अगर आप एहतसाब की बात करते हैं तो एहतसाब ईमानदारी पर मबनी होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और एहतसाब उनका भी होना चाहिए जो एहतसाब कर रहे हैं। तो किसी को भी ऐलानात से तकमील तक का जो सफर है वो लंबे से लंबा होता जा रहा है और अवाम इसी इंतजार में है। वक्त हुआ एक ब्रेक का नाज़रीन। ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो मजदूर कार्ड का ऐलान किया गया है वो कितना बेहतर असर रखता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के बनिस्बत। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत सिंध की जानिब से मजदूर कार्ड का इजरा किया जा रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बाद एहसास प्रोग्राम के बाद किसान कार्ड के बाद मजदूर कार्ड, ये कितना बेहतर साबित होगा गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए? फहद शफीक साहब जरा मुझे बताइएगा कि एहसास प्रोग्राम के अंदर तो तमाम तर पैकेजेस मौजूद थे जो कि गरीबों के लिए भी थे, मजदूरों के लिए भी थे और तमाम तर अवाम को इसका रिलीफ दिया जाना था। तो सिंध गवर्नमेंट ने ऐसा क्या इसमें नया तब्दीली लाई है, मुझे बताइएगा जरा। देखिए, एहसास प्रोग्राम जो कि पीटीआई ने स्टार्ट किया था, उसके अलावा एक तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट चल रहा था ना प्रोग्राम, जो कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त से वो चल रहा था, उन्होंने स्टार्ट किया था, जो लोगों को रिलीफ देते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट आई, क्योंकि हम जमहूरी पसंद पार्टी हैं, हमने कभी इस चीज़ को उठाया भी नहीं, ना सोचा भी नहीं कि इस प्रोग्राम का नाम चेंज करें। जी सही है। उसके बाद 5 साल हमारी गवर्नमेंट रही, जैसे तैसे रही, आपके सामने था। फिर उसके बाद ये पीटीआई के लोग आए, जो इनकी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने आते ही इस पे कहानियां शुरू कर दी कि इसका नाम चेंज करें। देखिए, जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, आपको हर चीज को फॉलो करना होता है, आपको अपोजिशन में भी आना होता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी जिंदगी हुकूमत में बैठे रहेंगे। जो इस वक्त आप लोगों का रिएक्शन है और एटीट्यूड है अवाम के साथ और दूसरी डिफरेंट अपोजिशन की पार्टीज के साथ, क्या आप समझते हैं कि जब दूसरी पार्टीज इख्तिदार में आएंगी तो इनको क्या हाल करेंगी? तो क्या इंतकाम की सियासत का ही सिलसिला चलता इंतकाम की सियासत, मैं आपको, इंतकाम तो अब हो रहा है। इंतकाम, हम तो बोलते हैं कि एहतसाब से हम किसी सूरत दूर नहीं है जी। आप मेरा भी एहतसाब करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेरा और इनका करें फिर उनका भी करें। आप अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें, आप यकतरफा नहीं करें जी। आज आपके पास सारे डाकू तो आपके उधर आके बैठ गए, जिनको आप 2013 से या 23 साल की मेहनत में जो जद्दोजहद, ये कहते हैं 23 साल की, उसमें आपने कराची आगे तो हमेशा एमकेएम को दहशतगर्द कहा है। आज वो आपके मिनिस्टर्स हैं वफाकी दो, तो क्या अवाम को मैसेज जाएगा कि आप तो 23 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं अवाम से? देखिए, ये हमारी जो अवाम है ना, ये बड़ी एक डिफरेंट माइंडसेट की अवाम है। अगर आप काम कह के करेंगे ना और ना कर सके तो आप बहुत ज्यादा बुरे बन जाएंगे, ना कह के काम कर देंगे तो आप बहुत ज्यादा अच्छे बन जाएंगे जी। इन्होंने झूठे वादे दूसरे को बुरा बनाने के लिए, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे आसान तरीका है किसी को बदनाम करने का, उसको इल्जाम लगा दो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे ऊपर इल्जाम लगते रहते हैं और लोगों के ऊपर लगते रहते हैं। इसी तरीके से इमरान खान करते रहे 23 साल और 126 दिन धरने में। इन्होंने कोई एक वादा पूरा किया अवाम से? करोड़ों नौकरियां, आज स्टील मिल वाले सरापा एहतजाज, उस वक्त अपना लेबर सरापा एहतजाज थी। उसके बाद आप स्टूडेंट्स के ऊपर सेलिंग करते हैं। मुझे आप बताएं, इन 3 साल के टेन्योर में इतने एहतजाज हुए कभी पूरी हिस्ट्री में पाकिस्तान की? क्योंकि कोई खुश नहीं है जी। मैं कराची का सदर हूं इस वक्त, अपनी पार्टी का यूथ विंग देखता हूं मैं सेगमेंट। मेरे पास, अब यकीन करें, इतनी बड़ी टीम है पीटीआई की जो ज्वाइन करना चाह रही है यूथ। ये यूथ के ऊपर ही लेके चले थे ना पीटीआई जी, बिल्कुल। जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो खुद तंग है, इनके एमएनएज एमपीएस अपने लोगों की बात नहीं सुनते और वो मुंह नहीं दिखा सकते किसी को। ये हकीकत बात है। मैं सारी चीजों से हट के बात साहब आपका मौकफ लेंगे। ये जो इत्तेफाक और मोहब्बत की सियासत है, ये वफाक तक क्यों महदूद है?
یہ صوبائی گورنمنٹ کی طرف کیوں نہیں جاتی جو اس شہر کے ماشاءاللہ سے بڑی طاقتیں, بڑی اچھی سیاسی جماعتیں آپ نے اپنے ساتھ؟ جی میں تو ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے اس وقت کہ 2018 میں یہ مریم بی بی نے ہی فرمایا تھا کہ عمران اور زرداری بھائی بھائی, اور اس کے بعد ہوا کیا کہ یہ دونوں ایک پیج پہ تھے, اور یہ دونوں اب وہ ہیں جو ایک لڑکانے کی سڑکوں پہ گھسیٹ رہا تھا دوسرے کو, اور دوسرا پیٹ پھاڑنے کو تیار تھا. ٹھیک ہے, آج وہ لوگ سارے ایک ہی فورم پہ اکٹھے ہو گئے اپنا پیسہ بچانے کے لیے, ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہاں پہ یہ لوگ, مجھے تو کئی دفعہ لوگوں پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ ایک سرٹیفائیڈ چور نواز شریف, جو کہ مطلب ایک جو اصل لیڈر ہوتا ہے وہ عوام میں بیٹھتا ہے آ کے, اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں ادھر بھاگ جاؤں اور اپنی جان کی حفاظت کروں, لوگوں کی خیر ہے, پی ڈی ایم کرواتے پھریں, یہ پورے ملک میں پھر رہے ہیں, اور جو کچھ ان کا ہو رہا ہے, جو گلگت بلتستان میں ان کے ساتھ ہوا, وہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, عوام کو عمران خان کے ویژن پہ پورا اعتماد ہے. یہاں میں کہنا چاہوں گی آپ کو کہ سندھ گورنمنٹ, صرف اکیلے سندھ میں 150 ارب روپیہ احساس پروگرام کے انڈر دیا گیا ان پولیٹیکلی. ہم لوگوں نے بالکل اس بات کا کوئی نہیں رکھا کہ اس میں ہم لوگوں نے کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیا علیحدہ سے یا جو بھی کیا, ہم لوگوں نے یہ پراپرلی سندھ کی انٹیریئر میں اتنا بانٹا ہے اور بے دریغ بانٹا ہے, اور سب کو پتا ہے اس بات کا. ہم لوگ اس کی تشہیر نہیں کرتے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اوپر عجیب عجیب قسم کے ایلیگیشنز لگائے جائیں. ہم لوگ یہ جو 1100 ارب کا پلان تھا, یہ میں نے آپ جو تعطل کا شکار کہہ رہے تھے, تو میں اس کا یہ جواب آپ کو دینا چاہوں گی کہ یہاں اومنی گروپ نہیں ہے. اگر یہ وہ ان کے ہاتھ میں ہوتے نا یہ پیسے, تو سب سے پہلے تو اومنی گروپ کو دے دی جاتی اس کی بیڈنگ ساری, اور ہم لوگ کرتے پراپرلی کام, جس کی وجہ سے تھرو پراپر چینل آپ کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے پروسیجر سے گزرنے میں, وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا بہت جلدی. سب چیزیں ہو رہی ہیں. K4 جو ہے وہ وابڈا کے حوالے کر دیا گیا ہے. بہت ساری انشاءاللہ جو ابھی تک دیکھیں, جو ابھی تک آپ کو نظر آئے, میں آپ کو بتاؤں اسٹیل مل کے بہت سارے لوگوں کو ہم لوگ اب پیمنٹس کرنے لگے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ 13 سال کے بعد انڈسٹری جو ہے وہ فلرش کرنا شروع ہو گئی. فیصل آباد میں 200 مزدور, اب مزدور ایکسٹرا, ہم لوگوں کو مزدور چاہیے اور مزدور کم ہو گئے. اتنا زیادہ ماشاءاللہ انڈسٹری کو بوم مل رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیزیں جو ہو رہی ہیں, اکنامک انڈیکیٹرز ہیں. گیس اور قدرتی ذخائر کی بات کی ہے تو اس پہ تو کام نہیں ہو رہا, وہ تو بتدریج شارٹ ہوتی تو وہ بھی سب انشاءاللہ دیکھیں بات آپ کی بالکل. لیکن ہم نے جو سبسڈی دی تھی کہ اس وجہ سے انڈسٹری کو فائدہ ہو رہا تھا نا, تو ہم لوگوں کی نیت تو ہے نا کام کرنے کی, آگے فلرش کروانے کی پاکستان کو. ٹورزم کے سلسلے میں جو کچھ پاکستان نے کیا, پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ تو کمال کی ہے اس وقت, اور سب لوگ ماشاءاللہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. جس طرح عمران خان نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا, جس طرح عمران خان نے ناموس رسالت کا مسئلہ اٹھایا جا کے, وہ تو بہت سارے عالم نہیں اٹھا سکے وہ UN پہ جا کے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہرحال نظر انداز نہیں کی جا سکتی. ہم لوگ سندھ گورنمنٹ سے ہمیں بالکل شکایات ہیں. 18ویں ترمیم کا رونا تو بہت زیادہ روتے ہیں, ہمارے اوپر ایلیگیشنز لگتی ہیں 18ویں ترمیم میں کہ ہم خلاف ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر 2/3 میجورٹی 18ویں ترمیم کو اوکے کرتی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے, اور اگر ریجیکٹ کرتی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے. سو دس از, یہ تو سب کچھ ہو جائے گا, لیکن وہ 18ویں ترمیم میں جو ان کو فرائض ہیں ان کے وہ پورے نہیں کرتے. گلزار صاحب سے موقف لیں گے. گلزار صاحب مجھے بتائیے گا کہ تنخواہیں ادا کرنے سے, واجبات کلیئر کرنے سے جہاں مزدوروں کو ایک حد تک ریلیف مل رہا ہے, تو انڈسٹری کہاں ڈیولپ ہو رہی ہے؟ اس سے انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا, تو کیا ان انڈسٹری کے لیے بھی کوئی قدم اٹھایا جانا چاہیے آپ کے خیال سے؟ میری بہن نے بڑی اچھی بات کی ہے. مسائل تو سب ختم ہو چکے ہیں, پاکستان میں مسائل اب نہیں ہیں. ماشاءاللہ خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی اور ان کو مشکلات ہوئی, لیکن اب سب مسائل ختم ہو. دیکھیے جناب, غریب بھوک سے مر رہا ہے, جی مزدور بے روزگار ہو چکا ہے. آپ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ جب آج آٹا جو ہے وہ 70 روپے کلو ہے, چینی 110 ہو گئی, واپس انہوں نے کہا جی سستی ہو گئی, آج 95 روپے 95 روپے کلو ہو چکی ہے. مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی. اس کا ذمہ دار تو آپ نے قرار دیا ہم ہے نا, ہم ذمہ دار, ہم نے کب منع کیا ہے؟ ہم تو غلط لوگ تھے. شوگر مل اونرز تو زیادہ گزارش کی, ہم سب سے غلط آدمی تھے. دیکھیے جب خان صاحب کو حکومت ملی تو 55 روپے کلو چینی تھی, آٹا 35 روپے کلو تھا, تو اچھائی آنی چاہیے تھی. آٹا 20 روپے کلو ہونا چاہیے. چینی کی کوالٹی بہتر ہونی چاہیے, چینی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے تھی. چینی جو ہے 30 روپے کلو ہونی چاہیے, کوالٹی بہتر. آئل 120 روپے کلو تھا, آج 280 روپے کلو ہے. آپ مجھے بتائیں, بے روزگاری
عام ہو چکی ہے. جرائم آپ دیکھیے, کرائم کی سطح کو دیکھیں. آپ بات کرتے ہیں انٹرنیشنلی طور پر پاکستان کا امیج کتنا گر چکا ہے, آپ باتیں کر رہے ہیں جناب مسائل نہیں ہے. آپ 162 ارب کی بات کر رہے ہیں جناب, وہ 162 ارب روپے پرانے کہاں ہیں جو آپ نے فرسٹ ٹائم اعلان کرا تھا؟ وہ پیسے ابھی تک آپ نے, ٹھیک ہے آپ اب تو لائیں, لگائیں نا, کیوں نہیں لگایا آپ نے؟ آپ اعلان کر اومنی گروپ نہیں ہے نا ان کے پاس, ان کے مطابق بھائی اومنی گروپ یہ خود لگائے نا, لگائیں تو اومنی گروپ دیکھیں جی ان کے بزنس وینچر کا سیدھی سی بات ہے, ہمارے تو اتنا زیادہ آ چکے ہیں, قرض جو آج ہے ایماندار لوگ آ چکے ہیں, جو ان لوگوں نے قرضہ لیا اس کی قسطیں اتارنے میں ٹیکس آنے سے زیادہ ہمارا چلا جاتا ہے. ہم کیا کریں؟ ابھی تو ہم لوگ کو ٹیکسز ادا کر رہے ہیں. جو ان لوگوں نے قرضے لے لے کے اچھے سرے محل بنائے, اور ان لوگوں نے سبسڈی کیوں دے رہے ہیں؟ سب سے زیادہ چور ان کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, جب احتساب کا عمل شروع ہوگا تو پی ٹی آئی کے لوگ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی, کیونکہ اس لیے کہ خان صاحب عوام کی خدمت نہیں کر رہے. خان صاحب اپنے لوگوں کی ریکوری کرانے کے لیے اقتدار حاصل کیا ہے. آج یہ لوگ اندر سے پریشان ہیں. میڈیا پر تو بہت اچھی بات کرتے ہیں, بڑی اچھی بات کرتے ہیں. کل جب اقتدار میں نہیں تھے جب بھی بہت اچھی بات کر رہے تھے خان صاحب کھڑے ہو کر. آج کہاں ہے وہ اچھائی؟ بتائیے نا. آپ قوم کو کہتے ہیں انڈے خریدے, مرغی خریدے, بطخیں خریدے. ارے ایک قومی لیڈر کی یہ باتیں ہوتی ہیں. نچلی سطح کی تبدیلی کی بات, نچلی سطح کہاں تبدیلی ہے؟ لوگ خودکشی کر رہے ہیں, مزدور بھوک سے مر رہے ہیں. مہنگائی کی سطح آپ دیکھیے, ایک غریب آدمی اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا. 17,000 روپے تنخواہ میں کیا غریب آدمی اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ ارے خان صاحب تو وہ آپ کی کی ہوئی مہربانی ہے نا, آپ نے یہ ٹیکس, آپ نے یہ قرضے لیے ہوئے تھے جن کو اتار رہے ہیں ہم لوگ اب. آپ نے ہاں فائدہ لیا, آپ نے اشرافیائی جو قوتیں ہیں, بڑی قوتیں ہیں, ان کو فائدہ دیا. آپ نے بنی گالا ریگولائز کر لیا 300 گز کا گھر. آپ مجھے بتائیے, آپ کہتے ہیں غریب کی بات, آپ تو خود 300 ایکڑ کے گھر میں رہتے ہیں. 300 ایکڑ کا گھر, آپ مجھے بتائیے, آپ بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. سابق چیف جسٹس صاحب نے ایک خود ہی آرڈر پاس کر دیا, کہنے لگے پارلیمان میں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود ہی آرڈر دے دوں گا. آپ کو ریگولائز دے دیا, آپ نے گرینڈ حیات کو ریگولائز دے دیا. آپ کو یہ نہیں غریب نظر نہیں آئے, آپ کو جھوپڑ پٹی والے نظر نہیں آئے. آپ نے بولا ان کو اٹھا دو, غریب کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو تو برابر تو آپ نے کون سا غریبوں کا بہت اچھا کر لیا سندھ میں؟ آپ مجھے بتائیں, مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیا, اس میں سے بولی جا رہے ہیں اور ہمیں بات نہیں کرنے دے رہے. یہ غلط طریقہ ہے ہمارے پاس. تو بات یہ, ہم تو غلط تھے تو آپ کو اقتدار ملا نا, ہم تو کہہ رہے ہیں جناب والا کہ جی احتساب ہونا چاہیے. کریں احتساب, آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ڈاکوں کا لٹیروں کا احتساب کریں, آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ صاحب کا موقع بھی لے لیتے ہیں نا. آج تو یہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے تیار کر رہے ہیں, آپ کو خود پیش کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ملتے نہیں ہیں, یہ تو بھاگ چکے ہیں یہاں سے. کون پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو خود کہتے ہیں ہمیں آتے ہی نہیں ہے, پیشیوں پہ ہی نہیں آتے. زرداری صاحب بیمار ہو جاتے ہیں جب پیشی کا ٹائم آتا ہے. ان لوگوں کی تو یہ, ان کو یہ عادت ہے, ان کو یہ عادت ہے, میرا انٹرپٹ بیمار ہے وہ شخص, بیمار بھی ہے وہ شخص. وہ آج تک یہ نہیں پتا کرا سکے کہ ان کی بیگم کے قاتل کون تھے. بیمار وہ شخص جو ہے نا, ان کی نیت سب کو پتا ہے اچھی طرح. آپ کرائیے نا, تو آپ کرائیں نا, آپ لوگوں نے, آپ کا نقصان ہوا ہے نا, آپ کرائیں. ہم کیوں کروائیں؟ ہم ایماندار ہیں, ہم اچھے ہیں, تو بلاول زرداری, آپ لوگ تو باقی ملی زرداری کی اولاد کو آگے لے کے جا رہے ہیں سندھ میں. بھٹو کے نام پہ آپ لوگ ووٹ لیتے ہیں, آپ لوگ تباہ برباد کر دیا آپ نے سندھ کو. یہاں پہ پانی لوگوں کو کنٹامینیٹڈ واٹر, 70% میڈیا کے لوگوں کی تنخواہیں بند کرا دی. جتنا اونچی چیخ سکتے ہیں چیخیں. نہیں بالکل, آپ اپنا موقع جناب, نہیں ان کا موقع پورا ہونے دیجیے. جی آپ کنٹینیو کریں. جی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے سندھ کا حال برباد کر دیا, تعلیم کا حال برباد کر دیا. یہاں پہ سب سے زیادہ مطلب 8% اس دفعہ آئی ہے کہ بورڈ کے ایگزامز میں پاس ہونے کا جو ریٹ ہے, یہاں پہ یہ لوگ نوکریاں دے دیتے ہیں, پولیٹیکل بھرتیاں کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ آتے تک نہیں ہے اسکولوں میں. اسکولوں میں بھینسے بندی میں PS 88 کے بائی الیکشن میں ہو کے آئی ہوں جا کے ووٹوں سے. آپ یقین کیجئے پتہ لگتا نہیں ہے کہ وہ کراچی کے اندر کا ایریا ہے. انتہائی افسوس ہوا, وہاں لوگ مر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں پانی پینے کو نہیں ملتا. منشیات اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہیں اس ایریا میں, اور اس ایریا میں 1970 سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ لوگ بڑے ظالم ہیں. یہ لوگ صرف اپنے بینک بیلنسز بڑھانا چاہتے ہیں, اور ان لوگوں نے وہاں نہ تعلیم کا کیا ہوا ہے, وہاں پہ بھینسیں بندھی ہوئی ہیں ان کے کلینکس میں, ان کے سکولز میں. PS 88 کا علاقہ درسانو چنوں میں گئی ہوئی تھی کل, اور میں نے جا کے دیکھا تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اس قدر ظالم
जालिम लोग हैं ये, और इनको अल्लाह ताला पूछेगा इंशाल्लाह। ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी सियासी वैक्सीनेशन की जरूरत है हमारे इदारों को ताकि ये मजबूत हों और एहतसाब के मामला जल्द अज जल्द क्लोज हों। फहद शफीक साहब से राय जानेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जानने की कोशिश करें, फाद शफीक साहब हमारे साथ मौजूद है। फाद शफीक साहब, मुझे बताइए कि फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक जो इदारे हैं वो तो मजबूत से मजबूतर होते जा रहे हैं, लेकिन एहतसाब का अमल मुकम्मल नहीं होके दे रहा। क्या ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है? क्या इदारे कमजोर होते जा रहे हैं? और जैसा कि सिंध गवर्नमेंट ने अभी एक वैक्सीनेशन की दरखास्त कर दी फेडरल गवर्नमेंट से, तो क्या इदारों को भी किसी वैक्सीनेशन की जरूरत है कोरोना वैक्सीनेशन से पहले? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इदारे इस वजह से मजबूत इनको लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब करना ही नहीं है। सही है, एहतसाब के जो इदारे में उनकी अगर बात करूं, क्योंकि आजकल उसी का शोर है ज्यादा जी। ये सिर्फ मतलब PMLN और पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की जितनी पार्टी है उनके ऊपर एहतसाब कर रहे हैं। आप मुझे बताएं इनके कितने लोग पकड़े जाते हैं? सही है, वो चीनी स्कैंडल में कहाँ है जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार। उसके अलावा आपका आज इंक्वायरी तो शुरू हुई थी ना? इंक्वायरी शुरू हुई, खत्म हो गई। वो फिरदौस आशिक अवान इनकी पार्टी में आई, उनके नैब केसेस बंद हो गए जी। ये कौन सा एहतसाब है? मसरूफियात के बाइस। ये मदीने की रियासत। झूठ बोलता है वजीर आजम बैठ के वहां पे इतने बड़े उसमें ऐवान में। मैं आपको कहता हूं, इनको वजीर आजम को जो आपकी असेंबली है ना वो भी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि लानत भेजी थी उस वजीर आजम ने जब वो वजीर आजम नहीं था असेंबली के ऊपर, कि मैं लानत भेजता हूं ऐसी असेंबली पे। मेरे भाई, मैं आपको स्ट्रेट अवे एक बात बताऊं, आज साद रफीक सुरखरू हो गए, उनके खिलाफ केस बंद कर दिया अदम सबूत की बिना पर। आपने जितने लोग पकड़े हुए, आप मुझे एक का भी केस बताएं कि किसी के खिलाफ साबित हुआ है करप्शन? किसी के खिलाफ? मैंने आपको अभी बात की थी ना कि इल्जाम लगाना इस पाकिस्तान में सबसे आसान तरीका है किसी को बदनाम करने के लिए। आपके ऊपर मैं इल्जाम लगाऊं, आप जस्टिफिकेशन ही देते रह जाएंगे, लेकिन कोई साबित नहीं कर सकेगा आपके ऊपर केस। सबसे आसान तरीका। इमरान खान ने किया क्या है? आज मेरी बहन बात करी थी मरियम नवाज के बयानात की, पुराने शहबाज शरीफ के बयानात की, तो ये बयानात पॉलिटिकल लोगों के लिए थे, जो इमरान खान बैठ के बोलते थे कि शेख रशीद को मैं अपना चपड़ासी ना रखूं। आज वजीर दाखिला है वो इमरान खान का। क्या इमरान खान ने नहीं बनाया? इनसे पूछिएगा जरा जी। क्या इमरान खान के अप्रूवल से वजीर दाखिला नहीं बना वो, या किसी और के अप्रूवल से बना? तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में जो लगे हुए हैं, ये आज तक किसी के ऊपर 1 रुपया प्रूव नहीं कर पाए। मैं आपसे बात करता हूं, चले हम एक और चीज बोलते हैं, करें आप हमारा एहतसाब। आप खुदा के वास्ते उस अवाम को जिसको आपने 23 साल झूठ बोला है, उनको तो थोड़ा रिलीफ दे दें। आज वो भी आपके साथ नहीं है, आज वो भी आपके साथ नहीं है। आप अभी इलेक्शन देख लीजिएगा, बाई इलेक्शन में क्या रिजल्ट आता है। जो मतलब इनकी जब गवर्नमेंट आई थी उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए थे उनमें क्या रिजल्ट आया था, अभी भी आपको नजर आएगा। बल्दियात कराए उसमें नजर आएगा, अगर क्लियर भी नजर आ गया। अरे वो तो आपने इंजीनियरिंग की है, जैसे हमेशा इंजीनियरिंग होती है, वो इंजीनियरिंग की है। इतने बड़े बड़े जलसे मरियम नवाज कर रही है, मैं वहां पे आई विटनेस हूं, मैं उनके साथ 10 दिन वहां पे था। ऐसा कहा जाता है कि जब भी गवर्नमेंट, अच्छा एक बात भाई मैं ये कहना चाहूंगी, मरकज की गवर्नमेंट कश्मीर और गिलगित के इंतखाबात में हमेशा तनकीद का निशाना क्यों बनती है? मुझे बताइए जरा, इसकी वजाहत देना आप। गिलगित बल्तिस्तान के देखें, बात यह है कि इससे पहले यहाँ नून लीग की हुकूमत थी या पीपल्स पार्टी की थी, उन्होंने जाके अपने जलसे भी बहुत ज्यादा किए, और उसके बाद अवाम जो है, अच्छा उसके बाद भी उनका सारा कुछ क्लियर हो गया इलेक्शंस के बाद। अगर इनको इलेक्शंस में धांधली, तो कोर्ट में क्यों नहीं गए अभी तक? भाई हमें तो कोई एतराज नहीं है किसी चीज पे, कोर्ट में चले जाते। नैब का जहां तक ताल्लुक है, ये लोग जो कहते हैं जी हमारे लोग, तो हमने तो चपड़ासी भी नहीं लगाया नैब का, इनकी तरफ से है, केसेस भी इन्होंने एक दूसरे पे किए हुए। वो केसेस के अब जब आते हैं, जब उनकी बारियां आती है, नैब अपने सिस्टम से चलता है, जिसको उन्होंने करना होता है। और अगर हमारी कोई बात हो तो कहते नहीं जी उनके ऊपर तो बात नहीं हो रही, हमारा तो उस पर इख्तियार ही नहीं है नैब पे, वो तो अपना इंडिपेंडेंट इदारा है, वो अपनी मर्जी से करते हैं। तो हमने अभी तक, शुक्र है कि हमने अभी तक उसमें कोई बंदा नहीं भर्ती करवाया, वरना ये तो सारे चढ़ दौड़ते कि ये जी इन्होंने ये लोग उधर भर्ती करवाएं, जिसकी वजह से हुकूमत को पकड़ते नहीं है और दूसरों को पकड़ते। तो बात ये है,
اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے نواز شریف سرٹیفائڈ ہیں ماشاءاللہ سے, ان ساری دنیا جانتی ہے ان کے بارے میں. مریم نواز ایک کانوکٹ خاتون ہے, اور یہ سارا کچھ ہے جو ہے وہ سامنے ہے. ہاں پروسیجرز ہمارے انصاف کے کچھ اس طرح کے ہیں, اور ایسے سکم بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہیں ہماری اس انتظامیہ کے اندر, سسٹم کے اندر, جس کی وجہ سے یہ لوگ پکڑ میں نہیں آتے, اور لیکن پکڑ میں انشاءاللہ دیر آئے درست آئے آئیں گے ضرور. یہ میں کہنا چاہوں گی آپ سے. لیکن وزیر اعظم ان کا ہے, آپ پکڑے یا کس کی گورنمنٹ وزیر اعظم کی گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے, پہلے تو مجھے یہ بات کلیئر کریں. مجھے ذرا سے اس پہ موقع دیجیے کہ ادارے مضبوط ہونے کے باوجود احتساب کا عمل تعطل کا شکار کیوں ہے؟ دیکھیں تعطل کا شکار اس وجہ سے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے پروف کرنے کو. آپ مجھے بتائیں نا کیسے سرخرو ہو گئے, ان کو شرم نہیں آتی. وہ اتنا بڑا شہریار آفریدی وہ 2 کلو ہیروئن برآمد کرا رہا ہے. ٹیٹیوں کی لوگوں کی نہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کرپٹ نہیں ہے؟ آپ لوگ تو مشہور کرپٹ ہیں اور آپ لوگ ہی کرپٹ ہیں. اپنے وزیر اعظم کا یہاں پہ بولا کریں, میں نے آپ کے بیچ میں وہ نہیں کیا انٹرپٹ, تو پلیز مجھے بولنے دیں یا آپ بول لیں. میں بول لیتی ہوں کیونکہ میں صحیح بول رہی ہوں, سچ بول رہی ہوں. آپ لوگوں کو سننے کی عادت ہی نہیں ہے. کیسے سننے کی عادت نہیں, غلط بات بول رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کے اوپر گاڑی میں سے ہیروئن نکالی تھی, آپ کے سامنے کیس تھا, کہاں ہے وہ کیس؟ مجھے بتائیں, پوچھ کے بتا دیں کہاں ہے وہ کیس. ان کو شرم نہیں آئی, اس کی گاڑی میں ہیروئن رکھ دی, اس کے بعد سعد رفیع کے اوپر آج کرائے. گاڑی میں ہیروئن ہم نے رکھی ہے, وہ تو جج بولتا رہا کہ لاؤ ویڈیو پر پروف دو, اس کو کیوں ہٹایا منسٹری سے؟ نہیں تو ہر چیز کی ویڈیو تھوڑی بنی ہوئی ہوتی ہے. اوپر سے لے کے نیچے تک جھوٹے, عوام کو آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں. آپ لوگوں سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے, اور ہم جانتے ہیں اس بات کو. نون لیگ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں, آپ تو ہیں. دیکھیں مجھے اپنا موقف دیجیے. یہ تو مسلسل 2 سے 4 ادوار میں میری بہن نے ایک بات کی ہے, کہا کہ جناب یہ کیس ہم نے نہیں بنایا, اور نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. جی بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, تو وہ نیب انڈیپینڈنٹ ہونے کا ثبوت دے. نیب نے مجھے بتائیے کہ خسرو بختیار کی تحقیقات کیوں بند کی, جلفی بخاری کی بند کیوں کی, آپ کا جو علیم خان ہے ان کی کیوں بند کی, فردوس عاشق اوان کی کیوں بند کی. یہ سارے لوگوں کو آپ بلائیے نا. آپ نے BRD منصوبہ جو ہے اس پہ اسٹے کیوں لیا ہوا ہے؟ آپ نے مالم جبہ کیس کے اوپر کیوں اسٹے لیا ہوا ہے, اس کو کیوں روکا ہوا ہے؟ آپ نے خیبر پختونخوا کا احتساب کا نظام ختم کر دیا, کیوں کیا ہے؟ آپ نے پرویز کھٹک صاحب پہ احتساب کب ہوگا؟ وہاں کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جو آپ کے محمود خان صاحب ہیں, کب احتساب ہوگا؟ سر سب کو بلائیے, کسی کو آپ یہ مربع نہ رکھے کہ جی نہیں یہ میرا بچہ ہے اس کو چھوڑ دیں, اس کو پکڑ لیں. جناب آپ تو وہاں وزیر اعظم صاحب کہتے ان کو روک دیجئے اور اپوزیشن کو لائیے. سر وزیر اعظم صاحب آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, آپ PTI کے وزیر اعظم نہیں ہیں. آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں اس ملک کو صحیح کروں گا, تو آپ انصاف کریں. آپ کیوں انصاف نہیں کر رہے؟ آپ غریبوں کو کیوں نہیں ریلیف دے رہے؟ آپ صبح کچھ کہتے ہیں, شام کو یو ٹرن لیتے ہیں. جھوٹ بولنے کا عمل بند کر دیں وزیر اعظم صاحب. آپ قوم بھوک سے مر رہی ہے. آپ ٹھیک ہے, پچھلے لوگ سارے غلط لوگ تھے. ارے جناب جس کو آپ کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی بیٹھا ہے. کیا ہوا؟ مونس الہی کو سب کو آپ نے شوگر میل میں سبسیڈی دے دی. آپ کہتے ہیں زرداری صاحب بھی تھے, کیوں دی؟ نہیں دینی چاہیے تھی. آپ نے زرداری صاحب کو سبسیڈی کیوں دی؟ نہیں دینی چاہیے. اس کا مطلب آپ کرپٹ, آپ نہیں ہیں, آپ کا ٹولہ کرپٹ ہے. آپ کرپٹ کی سرپرستی کر رہے ہیں جناب, کرپشن کی سرپرستی کر رہے ہیں. آپ کرپشن کے بادشاہ ہیں وزیر اعظم صاحب. آپ کی کیونکہ آپ کی چھتر چھایا میں کرپشن ہو رہی ہے, اور آپ یہ دیکھیے گا جب تحقیقات ہوگی, انڈیپینڈنٹ نیب کو کہیں تحقیقات کریں, آپ کو سب کچھ واضح ہو جائے گا. ان کی کرپشن ایک انوکھی سٹائل کی نکلے گی. انہوں نے کرپشن کے اندر بھی کرپشن کر رہے ہیں. یہ لوگ تحقیقات کے نام پہ کرپشن کر رہے ہیں. یہ انٹرنیشنلی طور پر بھی آپ یہ دیکھیے, انہوں نے بھیک مانگ کے پاکستان کا امیج کا کیا حشر کر دیا ہے. بالکل برے لوگ ہم ہیں, ہم تو کہتے ہیں ہم سے کہیں غلطیاں ہوئی ہیں, ہم قوم سے معافی چاہتے ہیں, اور آئندہ ایسے کام نہیں ہونے چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب سخت اس بات کے اوپر نالا ہے کہ جی ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اس میں کرپشن ہو. آپ کہتے ہیں نا ہم نے کرپشن کی ہے, تو ادارے موجود ہیں, تحقیقات کیجئے. تو انصاف اکراس دا بورڈ
बिल्कुल उसमें कोई भी हो, अलीमा बाजी का भी एहतसाब होना चाहिए कि अलीमा बाजी ये पैसे कहाँ से आए, ये जो मशीन चला चला के अरबों रुपए कमा लिए वो कौन सी मशीन थी, कोई हमें भी दिला दें, हम भी मजदूर लोग हैं। आप एहतसाब सबका होना चाहिए, किसी का भी ये नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं, हम खान साहब से गुजारिश करते हैं जो वादा आप करते हैं कौम से वो पूरा करें। जी फिजा साहिबा, जहाँ एहतसाब के ऊपर तनकीद मुसलसल चल रही है, वहाँ थोड़ा बहुत इंसाफ के मामलात पे भी गहरी नज़र रखी जा रही है, और वहाँ भी थोड़ा सा देखा जा रहा है कि अवाम जहाँ तक इंसाफ से महरूम तो थी ही, अब शिकायतें अपोजिशन के भी हैं कि हम भी इंसाफ से महरूम होते जा रहे हैं, और उसकी जिम्मेदार मौजूदा गवर्नमेंट है। तो इस बारे में क्या आप कहते हैं? हाँ जी, इनकी अपनी थॉट प्रोसेस का हिस्सा है मेरा ख्याल है कि मौजूदा गवर्नमेंट अब तो इन्होंने जिम्मेदार कह दिया ना कि हम करप्शन अब नहीं होने देंगे, और अब कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो करप्शन पे मबनी होगा। तो नहीं, अगर ये ठीक हो जाते हैं तो और क्या चाहिए, और अगर नहीं है तो हमने तो उन्हीं इदारों से काम लेना है ना, और हमने तो सिस्टम को ठीक करना है जहां तक हो सके, और उसमें वक्त भी लगता है जाहिर है, और उसमें मुश्किलात भी आती है, उसमें कई ऐसी भी चीजें होती हैं जिसमें कि बिल्कुल खान साहब स्टेप्स लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब नैब के कवानीन में चेंज करने की बात थी, तो ये जिन कुव्वतों के जिक्र करते हैं कि ये कुव्वतें हमारे साथ हैं, उन कुव्वतों समेत हमारी अपनी कैबिनेट के बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि वो तरामीम कर दी जाएं, लेकिन ये इमरान खान थे जिन्होंने जो खड़े रहे, अपने इन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा नहीं। और ये बात एनआरओ की सूरत में कुछ अरसे बाद आप पे वाजे भी हो गई कि ये वो चीजें थी, ये वो इनकी डिमांड्स थी कि जो जहां के केसेस हैं वो वहीं पे हैंडल किए जाएं, 5 साल से कम अरसे में 5 साल पुराने केसेस जो हैं उन्हें डिसमिस कर दिया जाए। तो ये एनआरओ ही होता है ना, और क्या होता है एनआरओ। तो ये चीजें जो हैं, ये तो देखिए बाप के सामने एहतसाब का उन्होंने स्टैंड लिया, और उसके अंदर जो भी आता है, हमारे भी लोग अगर आते हैं तो 100 बारी उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये कह ही नहीं रही कि हम कोई अलग से, अगर हमारे दरमियान में ऐसे लोग मौजूद हैं बिल्कुल उनको होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं अपने भाइयों से एग्री करती हूँ, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उसमें फिर ईमानदारी से सबको इस चीज के लिए खड़ा होना चाहिए। देखें, ख्वाजा आसिफ ने तब भी कहा था कि जी मेरा अकामा इसलिए ओके है इसलिए कि मैंने डिक्लेयर किया था, नवाज शरीफ ने अपना अकामा डिक्लेयर ही नहीं किया था, ठीक है। तो ये चीजें तो ये खुद भी मान जाते हैं, कई दफा ये होता है। तो दीज थिंग्स आर वेरी क्रिस्टल क्लियर। तो ये चीजें हम लोग खुद चाहते हैं एहतसाब हो। हमारा तो देखें जी, हमें तो मैंडेट ही ये मिला था कि हमने एहतसाब करना है इन लोगों का, और हम लोगों ने किया। उसके अंदर अगर हम लोगों में भी कोई ऐसे लोग आ जाते हैं तो उसको बिल्कुल सामने किया जाता है। मेरे प्लीज आप इंटरप्ट नहीं करें। वो देखें जी, 2.5 साल अभी गुजरे हैं, अभी बाकी 2.5 साल पड़े हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो दरमियान में ये चीजें सबकी सब होती चली जाएंगी, और होती चली जा रही हैं। के साथ साथ चीजें सामने जी हाँ, इसी तरह तो जैसे जी बिल्कुल नाज़रीन, जहां हमने देखा कि अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो तसलसल है वो मुसलसल एहतसाब पे जारी है। तनकीद और इंतकाम की सियासत ने जहाँ मुल्क में हलचल मचा रखी है, वहीं हुकूमत गिराओ हुकूमत बनाओ की गठजोड़ ने जिस तरीके से सियासी हलचल पैदा की है, उससे बहुत ज्यादा जो चीज मुतासिर हो रही है वो शहरी आबादियाँ, बल्दियाती इंतखाबात, लोकल इंतजामी अमूर, जिनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएं, और जल्द अज जल्द मुल्क में बेहतर से बेहतर तरीक़ेकार से बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। आखिर में थोड़ा सा एक मौक़िफ़ लेंगे फ़हाद शफीक साहब से कि क्या ऐसी बेहतरी लाई जा सकती है कि मुल्क में जल्द अज जल्द बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हो, और ये जो PDM की सूरत में और एहतजाजी मुजाहरों की सूरत में जो हुकूमत गिराओ मसले का हल बयान किया जा रहा है, उससे थोड़ा सा आवाम बेहतरी की तरफ जा सके। देखिए, मैं जो जैसे पहले बात हो रही थी एहतसाब वाली, तो मैं उसको थोड़ा सा वो करूँगा कि एहतसाब, मेरी बहन ने भी बोला, कोई अल्लाह ना करे हमारा कोई ऐसा वो नहीं है। हम तो कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड आप एहतसाब करें जी। अगर हमने कोई जुर्म किया है तो आप साबित करें, हमें सजा दें। अगर इनके लोगों ने किया तो उनको भी लाएं। ऐसा नहीं हो रहा, ये 3 साल हो गए, आप सब देख। लेकिन इस सियासी हलचल का कोई हल अगर आपके सामने हो, सियासी हलचल का जो हल है, और एहतसाब अगर होना चाहिए तो पापा जॉन्स का भी होना चाहिए। जो पीजे वाले हैं, आसिम सलीम बाजवा साहब, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। वो कोई दूर नहीं है, वो कोई फरिश्ते नहीं है। हम तो मसाइल के हल की तरफ बात कर रहे हैं। मसाइल के हल यही है। सियासी जब ये मसाइल के हल होंगे और आप जब अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब सबका करेंगे, तो हो सकता है अपोजिशन थोड़ी सी राम हो जाए, आपके साथ बैठे मिलके सारी चीजें आपकी जो भी आप लोग
اسٹریٹجی بنائیں, اس میں آپ کا ساتھ دیں. جی بالکل ناظرین, تنقید اور انتقام کی سیاست سے بالاتر ہو کر اگر احتساب کا عمل شفاف طریقہ کار سے اگر اس ملک میں امپلیمنٹ کیا جائے تو بہت جلد ملک میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے, پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.